корномаи беназири устод дар таърихи миллати мо камназир буда, тамоми умри бо баракати ӯ ба рӯи ҳифзи ҳуввияти тоҷикон ва ба сифати миллати қадимӣ эътироф гардидани онҳо сарф шудааст. эмомалӣ раҳмон. офтобе дар самои миллат аст, дар сухан шӯҳратфизои миллат аст. бо намуна номи тоҷик зинда кард, аввалин дафтаркушои миллат аст. салом бинандагони азиз, имрӯз мо дар бораи аввалин президенти академияи илмҳои тоҷикистон, аввалин қаҳрамони тоҷикистон, шоир, нависанда, рӯзноманигор, адабиётшинос, забоншинос, ходими ҷамъиятӣ ва сиёсии тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ суҳбат хоҳем кард. дар воқеъ устод Садриддин Айнӣ дар ҳасостарин давраи таърихии халқи тоҷик умр ба сар бурда, аз худ мероси гаронбаҳое боқӣ гузоштааст. фаъолияти устод Садриддин Айниро бе мутолиа ва омӯхтани зиндагиномаи ӯ муайян кардан хело душвор аст. умри Айнӣ аз барои халқ сарфи хома шуд. халқи моро дафтари Айнӣ шаҳодатнома шуд. сарзамини мо худ аз осори ӯ сар мешавад, ин замин бо ӯ ба дунёе баробар мешавад. номи аслии устод Садриддин Саидмуродхоҷа буда, Айнӣ тахаллуси эҷодии ӯст. ӯ 15 апрели соли 1878 дар деҳаи соктараи тумани Ғиҷдувони аморати Бухоро ба дунё омадааст. Садриддин айёми бачагиро дар ду деҳа, соктаре ва маҳаллаи боло гузаронидааст. устод Айнӣ дар бораи таҳсилашон ҳам дар мактаби ибтидоӣ, ҳам дар мадрасаҳои Бухоро хеле муфассал навиштаанд. мактабҳои ибтидоӣ ки хонданд дар мактаби кӯҳна, ном асари устод Айнӣ, ки дар вақтое ки мо дар мактаб таҳсил мекардем, таълим дода мешуд ин асар. хеле муфассал тасвир мешавад мактабхонаи устод Айнӣ. дар 6-солагиашон ба мактаби деҳа мебаранд падарашон, лекин тарзи дарс додану саводомӯзӣ ҳам ба устод Айнӣ хурдсол, ҳам ба падарашон маъқул намеафтад. баъд мегиранд аз он мактаб мебаранд ба мактаби духтаронаи назди имомхатиби деҳа. ҳамсари имомхатиб унҷо муаллима буд ва устод Айнӣ ва як нафар писараки дигар дар байни духтарҳо, ҳамроҳи духтарҳо таҳсил мекарданд. ва устод Айнӣ дар ёддоштҳо рафти ин таҳсил, характерҳои кӯдакон, духтараконро хеле муфассал тасвир кардаанд. ман ба мактаббачаҳои имрӯза тавсия медодам, маслиҳат медодам, ки ҳатман асарҳои устод Айнӣ мактаби кӯҳна ва ёддоштҳоро бихонанд. ақаллан ҳамон бобҳои аввали ёддоштҳо бисёр аҷоиб тасвир мекунад устод Айнӣ, ҳам тарзи дарс додан, ҳам чӣ омӯхтааст аз он китобҳое ки масалан бидон, китобе ки ман мехондам, мегӯянд бидон ном дошт ва суол додем ки барои чӣ бихонневу бидон, ва мегӯд ба мо шарҳ доданд ки хондану надонистан мумкин, лекин донистан ва хондан беҳтар аст. ҳамин хел мактаби деҳа, мактабҳои деҳа саводи ибтидоии устод Айниро гӯё баровард, лекин бештар дар назди падарашон тадрис мегирифтанд ва падарашон масалан ба эҷодиёти соиби табрезӣ хеле ва хеле, соиби исфаҳониам мегӯянд, хеле рағбат доштанд ва он касро бобо соиб мегуфтанд. падари устод Айнӣ соиби исфаҳониро бобо соиб, ва ҳамон байтҳо ва ғазалҳое ки мегӯянд устод Айнӣ
من در کودکی از پدرم شنیدم، در یادم مانده است از صاحب. همین خیلی سواد برآوردند. ترجمه حال استاد صدرالدین عینی هم برای خواننده های ما یک سرچشمه مهمی معتمد تربیوی است، تربیوی اخلاقی است. ببینیم استاد صدرالدین عینی شرح حال خود را وقتی که می نویسد، چگونه او بعد کتاب رو بعد چگونه تعلیم گرفت، چگونه در محیط ادبی و علمی بخارا تربیت یافت، چگونه مناسبت ها داشت، با کدام عذاب و مشقت ها علم آموخت، با کدام دشواری ها روبرو می شد و همه این دشواری ها را در یادداشت بسیار خوب انعکاس کرده است. هر کسی که این رو میخواند، یادداشت های استاد صدرالدین عینی رو میخواند، مثل اینکه یک فیلم بسیار با مهارت بلند آماده شده را تماشا کرده باشد، همه اون چیزها رو در برابر اینکه میخواند میبیند و این از هنری بلندی نویسندگی صدرالدین عینی گواهی میدهد. نه هر نویسنده، هر قلمکش قدرت آن را دارد که همه آن چیزی را که دیده است و شنیده است روی کاغذ بیارد و طرزی بیارد که خواننده از آن متاثر گردد. استاد صدرالدین عینی همه آن چیزی که در زندگی دیده است، شنیده است، آن چیزی که بر سرش آمده است روی کاغذ آورده است. متاسفانه عمر وفا نکرد. تنها 4 قسم یادداشت‌ها نوشته شد، یعنی حادثه های یادداشت تا سالهای 1905 میآید. اگر عمر وفا میکرد استاد صدرالدین عینی امکان پیدا میکرد که تا آخری عمرش یادداشت‌هایش را روی کاغذ می آورد، امروز و بسیار مسئله هایی که محققان روی آن بحث میکنند نقطه گذاشته میشد، چون که استاد صدرالدین عینی آنها را دیده بود و آنها را شنیده بود و آنها را روی کاغذ آورده بود. و خود استاد صدرالدین عینی حتی در مکتوب هایی که در نامه هایی که به فرزندش، به استاد لاهوتی و دیگر ادیبان می نویست، همه این چیزها را می نویسد. این نامه ها یک قسمت چاپ شد و ما مکملتر آن را انستیتوت زبان ادبیات آماده کرده چاپ میکرد. یک خزینه واقعا بی‌بهایی است که درباره تمام حادثه های اجتماعی و سیاسی سده 20 جواب میدهد. حتی او در مکتوبی که به پسرش کمال می نویسد که در روسیه تحصیل میکرد، او می نویسد که من مثلا یک زمان کوشش کردم در مقابل پن ترکستان که درباره ادبیات تاجیک، زبان تاجیکی چیزهایی نویسن که مردم اعتراف کنن، اما آنها پن ترکستان کوشش میکردن که ما را کاملا یک ترکای گویان که در نتیجه زندگی مناسبت با ایران ما زبان رو پیدا کردیم و این ماجرا رو اون طور میکشد که واقعا کسی دیگر این خیلی تصویر کرده نمیتواند. و همه در همه نامه‌هایش استاد صدرالدین عینی این چیزهایی رو، یعنی نامه‌های حتی نامه‌های استاد صدرالدین عینی یک فکت جالب تاریخی است که مورخان از آن تا به امروز استفاده می‌برند. аз адабиёти рус ва адабиёти ҷаҳон асарҳои аълое ки солҳои кӯдакии муаллифро тасвир мекунанд ба мо маълуманд, вале дар бораи чунин кӯдакие ки нависанда Айнӣ ҳикоя кардааст, ман ҳеҷ гоҳ чизе нахонда будам. Каверин. шавқу ҳаваси Айнӣ ба хондан баъд аз оне ки барои хабаргирии бародараш ба мадрасаи Мири Араб омад, хеле зиёд гашт. барои ба хондан омаданаш ҳодисаи дигаре такон бахшид ва падару бародараш ҷиддӣ аз пайи ба мадраса фиристодани ӯ шудаанд. استاد عینی وقتی که هنوز پدر و مادرشان در حیات بودند، برای خبرگیری برادرشان و مدرسه میری عرب میبیند و اونجا خیلی شوق و رغبت پیدا میکنند برای تحصیل. بعد وفات پدر و مادرشان یک حولیه که در بالای قشلاق داشته میگن عموما چیزی چهارهاشون میفروشند و به شهر میبیند برای تحصیل. اصلا با تشویق صدر ضیا، شریف جان مخدومی صدر ضیا، وقتی که هنوز این کس به بخارا نآمده بودند، به خواندن مشغول نبودند در مدرسه، صدر ضیا در یکی از روزها به حولی عبدالسلام مخدوم که شریک درسی برادر عینی بود، در اونجا مهمان میشوند و همراه شریف جان مخدوم منظم، عبدالواحد منظمی که اون وقت کودک بوده است
همسال عینی تقریبا. اون کس هم میبیوند و بین اینا بیت برگ میشود. بین عینی و صدرزیو بیت برگ میشود. خلاصه داور شریف جان مختوم میشود. عینی این بازی بیت برگ رو میبرد و برادر عینی رو دعوت میکند شریف جان مختوم و مصلحت میدهند که این بچه بسیار باهوش است، زیرک است، باید حتما بخواند در مدرسه. ҳамин лутфу иқдом буд ки устод Садриддин Айнӣ моҳи сентябри соли 1890 дар сафи толибилмони мадрасаҳои Бухоро қарор гирифт. ҳаёти пур аз шӯру шар ва ҳодисаҳои гуногуни донишандозӣ оғоз шудаанд. Айнӣ бо ҳар роҳу восита кӯшиш мекард ки ҳарчи бештар омӯзаду дониши худро мукаммал намояд. ӯ бештар мустақилона ба омӯзиш машғул мешуд. البته اونجا هم مدرس‌ها درس میدادند، باز داملای کنجکی میگفتند. داملای کنجکی یعنی درس‌های الهاگی که ما امروز میگیرند، بعضی همین خیلی معلم‌های داملای کنجکی میگفتند. داملای کنجکی هم داشتند استاد عینی، لیکن همین تدریس مستقلانه، آموزش مستقلانه بود که عینی از دیگر شریک درسشون در باسوادی و در تکمیلی دانششون فرق میکردن. ҳамин тариқ устод Айнӣ аз ҳар ҷиҳат илмҳои ҳамон давраро аз худ намудаанд. аммо дар баробари ин дар ҳаёт ҳодиса ва воқеаҳои мудҳишеро аз сар гузаронида бисёр азобу машаққатҳо кашидааст. яке аз ҳодисаҳо ин буд ки рӯзҳои 23-24 апрели соли 1917 бо фармони амир садҳо маорифпарварону озодипарастон таъқиб гардидаанд. ҳукумати амири Айниро низ ҳарчанд дар намоиши ба истилоҳ шукрона ширкат надошт, 75 чӯб зада ба зиндон партофт. дар зери таъсири ҷадидову хуб инқилобчиёни Россия ҳам ки дар Когону дар Бухоро, дар Самарқанд буданд, оно албатта ташвиқ мекарданд. як намоиш шуд و بعد این نمایش امیر مجبور شد که فرمان اصلاحات صادر کند و استاد عینی با اون نمایش نرفتند. نمایشی که جدیدا تشکیل کردند برای تشکر گفتن با امیر برای فرمان اصلاحات. استاد عینی نرفته بودند، لیکن بعد 2 روزی اون نمایش استاد را از خانهشون گرفتند، از حجرهشون گرفتند، بردند، امر دادند که 75 دره زده شود. 75 دره زدند و به آبخانه پرتافتند. سببش گویا اشتراک در حرکت جدیدیه و عقیده های اصلاح طلبی که عینی داشتند. از روی همین چیزا با ذره جمع شد. اونایی که دشمناش، بدخواهاش پیت یافتند، با امر تقدیر خیریت که اونا عسکرای روس از زندان رهاندن و با کاگان آوردن. و استاد عینی بعد 2 ماه تبابت، بعد 75 چوب در عکس‌ها اونا روشن دیده می شود. 2 ماه تبابت از اونجا از کاگان آمد به سمرقند و سمرقند رو انتخاب کرد برای زندگی و ایجاد. ҳодисаи дигар ин буд ки 9 марти соли 1918 бародари устод Садриддин Айнӣ, ҳоҷи Сироҷиддин ба қатл расонида шуд. дар он ташкилоте ки ҷамъияте ки созмон дода буданд тарбияи атфол, бародарашон Сироҷиддинам иштирок мекард ҳамроҳи устод Айнӣ ва сабаби кушта шудани Сироҷиддин иштирокаш дар ҷамъияти тарбияи атфол ва гӯё дар ҳаракатҳои ҷадидия. ва медонед ки чӣ қадар як марсияи
جانسوز استاد عینی نوشتند و این به فکرم درد و داغ در دل و جگر استاد عینی تا آخر عمرشان ماند. مدهشترین واقعه‌ای که به حیات و ایجادیات منبعده استاد عینی تأثیر عمیق گذاشت سال 1937 دشمن خلق اعلان شدن او بود. مسئله دشمن خلق اعلان شدن عینی رسما اعلان نشده است، لیکن همین خیلی مشمش‌ها و آوازها پهن شد در سمرقند و استاد عینی خودشون میگفتند که من همون توگونچم بخچم بسته تیار میشتم هر روز که میبیان میبرند. لیکن بود کتاباشون سوزاندند در میدان و کوچه های سمرقند. سبباش خیلی همین بسیار است. اینجا مثلا همین کتاب نمونه ادبیات تاجیک، در اونجا در برابر دیگر اثرهای کلاسیکون مثلا اون بوی جوی مولیان آیتنی، میر سروست و بخارا بوستان، یا که مثلا میر ماه هست و بخارا آسمان. یعنی خیلی چیزا هست گویا که عینی امیر رو دعوت میکرده باشد از افغانستان به توسط همین آوردن و چاپ کردن همین غزل، ترغیب کردن همین غزل. همین خیلی سبب ها بودند. بعد خوب داملا عینی تحصیل کرده مدرسه بودند. اصلا اون انقلاب مدنی که اعلان شده بود در اتحاد شوروی در ابتدای سالهای 30 بر ضد همه چیز کهنه بود. خب اون چیز کهنه خوب باشد یا پروگرسیو باشد، خب بد باشد و ارتجاعی باشد، برابر ضد اونها می‌براند. بنابراین همین خیلی یک واقعه شده بود. وقتی که استاد عینی در سمرقند از روی تهمت و بهتان و یا ملتچی برآوردند، حبسی خانگی کردند. انا همون وقت همین ابوالقاسم لاهوتی در دفاع حمایه استاد عینی برخاست، فهماند اونجا. و از همه جزئیات عجیب این است که البته اجازت خطی آمد و به سمرقند آمد و در یک ماشینای روک شده استاد عینی راست می‌ایستد، در پهلوش استاد لاهوتی در کوچه های سمرقند باستان میگرده که مردم با چشم خود بیند که عینی دشمن خلق نه، یک شخصیت معتبر، یک شخصیت آزاد، یک نویسنده نیکنام است و در پهلوی او استاد ابوالقاسم لاهوتی ایستاده است. این تاریخ است، این در همه چی است و در مکتوب‌هایش و لاهوتی استاد عینی اونا برادر میگد، برادر لاهوتی. ما میدونیم که سالهای 30 خصوصا آخر سالهای 30 زمانی بود که در آن روزگار بسیاری از ادیبان ما را به محکمه ها کشیدند و به درقه ها بردند و استاد صدرالدین عینی هم از مد نظر دشمنان نهان نماند و سال 1937 او را هم دشمن خلق اعلام کرده بودند. ما میدونیم که در ابتدای عصر 20 پن ترکستان به وجود به میان آمده بودند و استاد صدرالدین عینی به مقابل این پن ترکستان مبارزه نهایت سخت می‌برد. برای احیای ادبیات تاجیک، برای زنده گرداندن نام تاجیک، وطن مردم تاجیک کوشش زیادی کرد. این یک دردی بود که یک زمان خروج کرد و از بین رفت، لیکن در این بین نویسنده‌های زیادی را هم به محبس کشیدند، بسیاری در اون محبس جان دادند. این یک حادثه تاریخی زمانی معین بود که این روز محققان را تحقیق کردند. بعد سالهای 90 بعد از آن که جامعه شورای پراکنده شد، قواهای افراطگرا کوشش کردند که استاد عینی را سیاه کنند که استاد صدرالدین عینی دروغ گفت، اما آفتاب را به دامن پوشانده نمی‌شود. بعد گذشتن 30 سال امروز اهل دل، دانشمندان، آنهایی که به علم سر کار دارند، از روی عدل عمل میکنند، میبینند که واقعا صدرالدین عینی در آن آثارش یگان چیزی دروغ نگفته است، اما واقعیت را تصحیح کرده است. با این جور نمیتونیم ما استاد صدرالدین عینی را دشمن خلق اعلام کنیم.
айни маданияти бою ҳазорсолаи халқи тоҷикро ки ин мардуми озодидӯст онро ҳамчун хазинаи адонашаванда асрҳо боз ҳифз карда омадааст аз бар карда буд. мирзо турсунзода. ёдовар бояд шуд ки пас аз инқилоби октябр дар осиёи миёна гурӯҳе пайдо шудаанд ки мавҷудияти миллати тоҷик ва забону адабиёти тоҷиконро инкор мекарданд. марди худогоҳ ва равшанфикри фидоии миллат Садриддин Айнӣ дар шароите ки забон ва миллаташро инкор мекарданд ором нанишаст ва китоби намунаи адабиёти тоҷикро тартиб дод. намуна ба хати кириллӣ ҳам чоп шуд. бинобар ин дастрас аст. ҳар хонандае ки иштиёқ дошта бошад метавонад гирад хонад. унҷо пешгуфтори ҳам устод лоҳутӣ ҳаст, ҳам худи устод Айнӣ. аслан навиштани ҳамон фикри андешаи навиштани тартиб додани чунин як китоб баъди таъсис ёфтани ҷумҳурии мухтори тоҷикистон дар ҳайати ӯзбекистон ба вуҷуд омад ва пештар ҳам шояд дар андешаи устод Айнӣ ин фикр буд, барои он ки аз соли 20 ин тараф матбуоти тоҷикӣ вуҷуд надошт. дар ҳамин пешгуфтори намуна устод менависанд ки мардуми тоҷик ки 1000 сол бо китобу бо хат сару кор дошт аз матбуот маҳрум шуд. устод Айнӣ дар як давраи бисёр ҳассос ва мушкил бо инояти худованд дар назари ман дар як мақолаам раҳнамои миллати тоҷик ин чизро гуфтаам ва бори дигар мегӯям ки худованд ӯро ба миллати мо дод дар як даврае ки давраи бисёр хунрез буд, бисёр мушкил буд. аз 4 тараф ба миллати тоҷик ҳуҷум буд ва ҳама бадхоҳони миллати тоҷик исбот мекарданд ки ин хел миллат, ин хел фарҳанг вуҷуд надорад. ана дар ҳамон давра устод Айнӣ, шахсияти устод Айнӣ, шахсияти адабии устод Айнӣ ба по хест ва сина сипар кард ва ба дифои мардуми тоҷик ба воситаи қалам, ба воситаи сухан, ба воситаи асарҳои бадеияш, мақолаҳояш ин аз солиҳо 20 асри 20 шурӯъ карда ба хизмат камар баст. ин мо агар ба ёд биёрем масалан эҷод ва нашри намунаи адабиёти тоҷик. вақте ки ҷумҳурии мухтори тоҷикистон таъсис ёфт, аввалин раиси шӯрои комиссарони халқ Абдулқодир Муҳиддинов интихоб шудаанд ки яке аз равшанфикрони халқи тоҷик дар давраи инқилоб буданд. абдулқодир Муҳиддинов яке аз мунавварфикрон, равшанфикрони ҳам арафаи инқилоб, ҳам баъди инқилоб буд дар Бухоро. 15-16 сол дошт ки мақолаҳояш дар рӯзномаҳои Татаристону Озарбойҷону унҷо чоп мешуд аз Абдулқодир Муҳиддинов. хушбахтона ҳам хеле як шахс раиси шӯрои вазирони Тоҷикистон интихоб шуд ва аввалин хоҳишу супорише ки дод ба устод Айнӣ ҳам буд ки ҳам хеле як китоб бояд мураттаб карда ва нашр карда шавад. худи устод Айнӣ мегӯянд ки ин супориши ҳукумат буд. дар як муддати кӯтоҳ ман ин корро анҷом додам. дар Москав бо дастгирии устод Лоҳутӣ ки дар Москав эътибор доштанд он вақт, ҳам худи ҳуруфчинии ҳамин китоб аз ҷониби устод Лоҳутӣ ташкил карда шуд ва дар Москав чоп шуд. ин китоб ҳам аҳамияти сиёсӣ дошт, барои он ки Пантуркистон халқи бумиву қадимии аслӣ будани тоҷиконро дар Осиёи марказӣ эътироф намекарданд, инкор мекарданд. ин як. дуввум, тоҷиконро ҳамчун миллат намехостанд эътироф кунанд, мегуфтанд ки ин арабое ки забонашонро гум карданд ё ки
ایرانی هایی که آمدند و گفتارشان لهجهشان دیگر شد و غیره. همین خیلی بهانه های بسیاری پیش می آوردند و استاد عینی در نمونه ادبیات تاجیک فقط ادیبانی را گرفت که در ماوران نهر زاده شده باشند و از همین بوم از همین خاک باشند. این یک مبارزه بسیار سخت بود و به قول بسیار محققای ادبیات ما این مشتی آبدار بود به دهان بدخواهان و سیاهکاران ملت و فرهنگ تاجیک. اینا در مسکو چاپ شد نمونه ادبیات تاجیک با دستگیری البته استاد لاهوتی و دیگر شخصیت های سیاسی همون دوری ملت ما، جمهوری ما. намунаи адабиёти тоҷик дар баробари аҳамияти сиёсӣ доштанаш манфиати бузурги адабӣ низ дорад. дар ин асар беҳтарин намунаи осори адибони классики тоҷик гирд оварда шудаанд. аҳамияти адабиш ин буд ки мо дар таскираҳое ки буданд аввалаш ки оно дастрас набуданд, чоп набуд, оно дастнавис, рӯнавис ҳамишел буданд ва ин китоб як нав барои маърифатнок кардани мардум аз назари адабӣ хизмат мекард. бисёриҳо кӯшиш мекарданд ки масалан бисёр нависандаҳое ки берун аз марзи тоҷикистону бухоро ба дунё омаданд ба адабиёти мо дахл надоданд. устод Айнӣ ба воситаи анамун намунаи адабиёти тоҷик исбот кард ки не ҳамун асарҳо, ҳамун адибое ки буданд, адибои классика албатта дар назар дорад, дар кадом минтақае буданд, низоми масалан дар Ганҷа, фалониш дар фалон ҷо, ҳамаи онҳо ба як забон, ба забони тоҷикӣ, форсӣ дар ин асар навиштанд ва ин фарҳанги адабиёти муштараки миллати тоҷик аст. ина устод Айнӣ кард. ин хизмати бениҳоят бузург аст ва ин дар тадқиқоти бузургтарин адибони мо аз устод Саид Нафисӣ сар карда. фарз кунем гӯем агар як одами холисе ки аз берун омад бо устод Айнӣ ҳамсӯҳбат шуд дар ҳамун солҳо, забони тоҷикиро баҳои баланд дод, гуфт ки инҷа сарчашма аст, сарчашмаи забони форсӣ аз ҳамин рӯдакӣ оғоз меёбад. ҳамин тавр баҳори соли 1951 шуъбаи тоҷикистонии академияи илмҳои иттиҳоди шӯравӣ ба академияи илмҳои тоҷикистон табдил дода шуд ва Айнӣ аввалин президенти академияи илмҳои тоҷикистон интихоб гардид. ин воқеа боис шуд ки устод минбаъд шаҳри Сталинобод душанбеи ҳозираро низ ҷойи истиқомат қарор диҳад. ин ташаббуси Домло Ғафуров буд. бобоҷон Ғафуров устод Айниро даъват мекарданд. аввал ин ки бисёр эҳтироми баланд доштанд ба устод Айнӣ. даъват мекарданд, вагони ҳукуматӣ аз Самарқанд устод Айниро овард ба Душанбе аз рӯи нақли Камол Айнӣ, устод Камол Айнӣ ва дар қабул як ба як Домло Ғафуров котиби якуми кумитаи марказии Тоҷикистон ва устод Айнӣ як ба як суҳбат мекунанд ва зимни суҳбат Домло Ғафуров мегӯянд ки устод, мо академияи илмҳои Тоҷикистонро таъсис додем. ин академия бояд президент дошта бошад ва президенти академия ин шахси бисёр масъул, вазифаи бисёр масъулиятнок. институтҳоро таъсис додан дар кор, соҳаҳои гуногуну илма дар бахшҳо муттаҳид кардан дар кор. хулоса оқибат мегӯянд ки мо фикр кардем ҳамин шумо бисёр муносиб ҳастед ба ҳамин вазифа, таҷриба доред, обрӯй, эътибор доред, илма хуб медонед. устод Айнӣ мегӯянд ки хай агар шумо бисёр зарур шуморед, ман розӣ. аммо вақте ки ӯро барои ба ҳизби коммунист аъзо шудан пешниҳод намуданд, ӯ бо як таври хос аз он даст кашид.
بعد وقتی گسل کردن دوملو غفوروف گسل میکنن استاد عینی رو تا دمی در میبیند که میگن استاد یک چیزی دیگر است. این وظیفه بسیار وظیفه پرمسئولیت. مثلا پرزیدنت اکادمیا باید دپوتات شورای عالی SSR شود. شما یک عریضه همینجا نوشته روید که با عضویت حزب کمونیست قبول کرده شوید. استاد عینی یک تبسم میکنن، نگاه میکنن به دوملو غفورو میگن که بابا جان غفورویچ شما گفتید که این وظیفه بسیار پرمسئولیت است، کاری بسیار را میخواهد، سن من به یک جا رسیده است، باید یگان جوان را تعیین کنید یا انتخاب کنید، من یاردم میکنم. روی راست نمیگویم که من نمیخواهم اعضای حزب شوم. به همین بهانه میخواستم که گویم که من سن سالم به یک جا رسیده است، عضو حزب شدن نمیخواهم. با وجود این استاد عینی که سنشان به 70 رسیده بود، غیر حزبی بودند، بابا جان غفورов توانست با مسکو موافقه کند و همون نامزدی استاد عینی رو به پرزیدنتی گذراند، تعیین کند. فعالیت ایجادی صدرالدین عینی تمام ساحه‌های فرهنگ و مدنیت را فرا گرفته است. او در حقیقت انسیکلوپدیست، عالم، محقق، ادبیاتشناس، زبانشناس، اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک به شمار می رود. استاد عینی اصلا انسیکلوپدیست بودند، علامه بودند. از تمام ساحه‌های علمی همون وقت آگاه بودند، خصوصا از علم‌های جامعه شناسی. اولین ادبیات شناسی ما ادبیات شناسی معاصر ما، اولین تاریخ نگار ما، اساسگذار نظم و نثر نوی تاجیک، اساسگذار ژورنالیستیکا و پوبلیتیستیکای تاجیک همین استاد عینی هستند. استاد عینی به مسئله تازگی زبان و به سواد نمودن خلق زحمتکش که از ندانستن حقوقهای خود و نداشتن خط و سواد عذاب و مشقت‌های زیاد کشیده خدمت‌های ارزنده نموده است. در مسئله زبان ولی بعضا مثلا استاد عینی را بودند کسانی که گناهکار میکردند که الفبای ما را دیگر کرد، استاد عینی دیگر نکردند. این قرارهایی بود که حکومت شوروی قبول میکرد. استاد عینی راههای با سواد کردن مردم رو، چگونه با سواد کردن مردم رو با کدام الفبای باشد نشان میدادند و در ترجمه کتاب‌های درسی، در ترتیب دادن کتاب‌های درسی، در تحریر اولین کتاب‌های درسی که در تاجیکستان نو، در تاجیکستانی که بعد انقلاب تأسیس یافت، استاد عینی دست اول داشتند. راهبری گروه ترجمان‌های کتاب‌های درسی و کتاب‌های علمی استاد عینی بودند. استاد عینی در خودشناسی ملی و انکشاف حس خویشتن‌شناسی ملت تاجیک سهم ارزنده خود را گذاشته است. مقابل تمام آن نفران و گروه‌هایی که فرهنگ و تمدن و ادبیات بای تاجیک را دیدن نمی‌خواستند و از پی تماما نست نمودن این ملت کهن بنیاد بودند، مبارزه بی‌امان برده است. هم شاعر، هم نویسنده، هم دراماتورگ، هم ادبیات شناس، هم زبان شناس، هم فولکلور شناس، همه اینها از استاد عینی تعلیم گرفتند، آموختند هر چی که بود. استاد رو من یک مقاله داشتم، عینی رمز ملت است. پاسپورتی شناسنامه ملت ما همون نمونه ادبیات تاجیک استاد عینی بود. وقتی که ملت ما رو نمیخواستند شناختن، نمیخواستند اعتراف کردن، استاد عینی همین شناسنامه رو هم به دست ما هم به دست بدخواهان ملت تاجیک
доданд ки яна бародаро яна ин тоҷик аст. муаллим ва дӯсти азизи мо Садриддин Айнӣ бо қувваи бемисле на фақат маро, балки тамоми адибони Осиёи Миёнаро ба худ мутаваҷҷеҳ мегардонд. Комил Яшин. устод Айнӣ дар давоми фаъолияти эҷодиаш бо шоирону нависандагони дигар халқу миллатҳо аз эҷодиёти онҳо огаҳӣ пайдо кард ва ба онҳо робитаи эҷодӣ барпо намуд. маҳз дар давраи баргузории аввалин анҷумани нависандагони собиқ иттиҳоди шӯравӣ ин робитаи ӯ боз ҳам мустаҳкамтар гардид. ҳамчун нависандаҳо аз оғози солҳои асри бист пеш аз ӯ оғоз кард ва рафта рафта дар муборизаҳои сиёсӣ шинохта шуд ва асарҳои устод Айнӣ ба дигар адибони дигар ҷо роҳ ёфт ба воситаи масалан тарҷума, ба воситаи суҳбат, дӯстиву ин. лекин баъди соли 1934 ки анҷумани нахустини нависандагони СССР барпо гашт, устод Айнӣ дар он ҷо ҳузур дошт, иштирок кард ва ҳамчун роҳбари ҳайати нависандагони Тоҷикистон ва дар он ҷо дӯстону ҳамфикрони зиёд пайдо кард. ҳамраҳиҳо масалан аз Максим Горкий сар карда шурӯъ кунем то тамоми он нависандагони бузурге ки дар он давра роҳбари иттифоқи нависандагони ҷумҳуриҳои советии социалистӣ буданд. ҳамаи онҳо ба Айнӣ қоил буданд. устод Садриддин Айнӣ замоне ба майдони адабиёт қадам диҳод ки дар ҷомеаи шӯравӣ ҳоло адабиёти тоза рӯи кор омада буд, адабиёти шӯравии тоҷик. устод Садриддин Айнӣ ки худ дар заминаи адабиёти омиёнаи классикии мо тарбия ёфта буд, яъне ки он насри омиёнае ки мо доштем ӯро хуб медонист ва ҳоло он замон устод Садриддин Айнӣ аз он ҷо ки забони русиро намедонист, аз адабиёти олам чандон баҳра надошт. чунки агар адабиёти олам тарҷума ҳам мешуд ба забони русӣ буд ва каме дар кам ягон асаре ки ба забони туркӣ ё ин ки ба забони дар эронӣ тарҷума шуда буд агар устод дида бошад. лекин бо вуҷуди ҳама ин ноогоҳона аз ҳамаи онҳо устод Садриддин Айниро дар тамоми адабиёти олам арҷ гузоштанд. ва монанди ҳамин нависандаҳои Беларус, Украин, ҳамун замон қазоқ, масалан бо нависандаҳои бузурги қазоқ, туркман, қирғиз, ҳамаи ино бисёр робитаҳои мустаҳкам дошт устод Айнӣ ва устод Айнӣ забондон ҳам буданд ва ба онҳо озод суҳбат мекарданд ва устод Айниро онҳо эҳтиром мекарданд, устод Айнӣ низ ба эҳтироми онҳо мерасид ва аз ҳама бузургаш, аз ҳама хизмати бузурги устод Айнӣ ҳамин аст ки дар мушкилтарин солҳо ҳамчун раҳнамои миллати тоҷик ба воситаи қалам, сухан хизмат кард. дар бисёр муборизаҳои шадид сипар буд. устоди барҷастаи сухани бадеӣ, муаллими сахтгир ва ғамхори ҷавонон Садриддин Айнӣ ба сабзиш ва нашъунамои адабиёти тоҷику узбек мусоидат менамояд. Ғафур Ғулом. Айнӣ дар шаклгирии адабиёти узбек ҳам саҳми арзанда дорад. ӯро ҳатто асосгузори адабиёти узбек номидан ҳам хато нест. бисёр тадқиқотҳо низ дорад. адибони ҷавонро пайваста дастгириву роҳнамоӣ мекард. ниҳоят Айнӣ дар тамоми дунё шинохта шуд ва асарҳояш хонандаи бисёре пайдо намуда бо забонҳои гуногун тарҷума гардидаанд. дар он солҳо ҳатто асосгузори адабиёти узбек ҳам буд. баъзе асарҳои бисёрчиша ба забони узбекӣ навишта буд ва барои дастгирии адибони ҷавони узбек дар он солҳо хизмат кард. тадқиқотиш дар бораи Навоӣ, Алишери Навоӣ. бибинед баъдан шӯҳрату овозаи шахсият ва осори устод Айнӣ аз паҳнои давлати советӣ берун рафт, ба мамлакатҳои хориҷӣ рафт ва ҳар асаре ки устод Айнӣ иншо мекард, чоп мекард, ба нашр мерасид, чун падида масалан аз
دایره تاجیکستان و ازبکستان و از این چیزها بیرون میرفت. در اون سالهایی که استاد عینی در سمرقند زندگی میکرد، بسیار اثرهاش در خود در همون خانه موزه که در سمرقند است در اونجا نوشته است. اگر کسی که دوستان ما که امروز راک شده است، خوانندگان ما، این نورسانی که ما روند، حتما اونو میبینن و بسیار از اونجا چیزهای زیادی را برای خودشون کشف میکنن از زحمت و تلاش و از ایجاد استاد عینی. و ببینید که هر مهمان خارجی که از طریق مسکو، از طریق جایهای دیگر و تاجیکستان می آمد، حتما با استاد عینی روبرو میشد، هم صحبت میشد و یکی از اونها Юлис Фучик بود. Айни занимает в истории таджикского народа исключительное положение отца нации, ее пробудителя и учителя. Вне сомнения, Айни – величайшая фигура таджикского народа последнего столетия. Его влияние еще многие годы будет определяющим для культурного развития таджиков. Иржи Бечко. مسئله معارف پروری و منورفکری در امارت بخارا از جمله مسائل مهم و مبرم اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی بود. یکی از شخصیت‌های بزرگ جریان معارف پروری این استاد صدرالدین عینی بود. استاد عینی با تکیه به اطلاعات و منابع دسترس کتاب‌های تألیف نمود که جامعه را در رفع بحران جداً کمک نمود. برای معارف پرور شدن دانشمند بودن. ملت خودش آدم باید دوست دارد. تاریخ و تمدن و ادبیات کهنش باید داند. ارمان‌های ملیش باید داند. انا استاد عینی از همه خیلی شخصیتی بزرگ بود. همین زینه به زینه در همین چیز فرو رفت و ارمان‌های ملی ما را در اثرهاش بسیار زیبا، بسیار خوب، بسیار دلنشین ابراز داشت. حرکت معارف پروری، کوشش های معارف پروری از آن شاید در دل استاد عینی ریشه دارم که باید مثلا احمد مخدومی دانش مثلا دید و اون سری نوادر وقایی که یک انقلاب افکن در دل اونا. بعد این کس در خاندان صدر ضیا که هم خدمت میکردن هم در اون محفل ها اشتراک میکردن و همون زمانی انا همین باید بود بسیار احیای اندیشه معارف پروری. در خود بخارا همه خیلی امکانیت نداشتن، مطبوعات نداشتن. در همون سالها میگه که روزنامه هر ملت زبان همان ملت است. آواز تاجیک. هر روزنامه‌ای که نشر میشد چند ماه یا که چند سال، همونا این پدیده را استاد عینی همچون عید پیشواز میگیرید. ایجادیات صدرالدین عینی دو دوره کلان را در بر میگیرد. دوره انقلاب و بعد انقلاب. تا زمان انقلاب اصلا استاد عینی به ایجادیات شعر مشغول بود. بعد از انقلاب او به نثر رو آورد و در ایجاد نثر به کامیابی‌های نظررس نائل گردید و اثرهایش شهرت جهانی پیدا کردند. ببینید که یک دنیا اثرهای بسیار خواندنی زیبا پیدا شد که ما در مکتب ما که در بعد جنگ مثلا در سال 50 مکتب رفتیم، از روی همین اثرها خودی اثرهای استاد عینی هم یتیم فرض کنیم آدینه مثال داخونده مثال خب جلادان بخارا این طرف میبید مرگ سودخور یک شاهکاری که تمام دنیا این اثر پذیرفت همچون یک اثری برجسته، یک اثری بسیار ماندنی استاد عینی پذیرفت. و اثرهای دیگر خودی یادداشت‌های استاد عینی این یک شاهکار ادبیات ما حساب می‌رود و استاد عینی برای این یادداشت‌ها برنده جایزه دولتی اسیر شد سال 50. ببینید همین و هم شاگردای استاد عینی ببینید هم میرزا ترسونزاده هم میرسید میشکرم برنده جایزه دولتی اسیر شدن در دوره زنده بودنی بر حیات بودنی استاد صدرالدین عینی. استاد صدرالدین عینی به ادبیات تاجیک همچون شاعر وارد گردید. یعنی تا انقلاب او همچون شاعر شهرت داشت و در تذکره ها هم نام استاد صدرالدین عینی درج شده است که او شاعر است بسیار در جده خود موفق.
ولی بعد از انقلاب با طوری که خود میگه چهارچوبه نظم برای او تنگی میکند و رو میآورد به نثر و پوست و رمانهای خود رو مینویسد. جلادان بخارا، آدینه، داخونده، غلامان، مرگ سودخور، یتیم، مکتب کهنه، یادداشت‌ها و غیره. همه این اثرها تا به امروز ماهیت خود را گم نکردند، زیرا استاد صدرالدین عینی که خود از جامعه فئودالی به جامعه شورایی آمده بود، همه نارسایی‌های اون جامعه را می‌دانست. همه اون چیزی که در آن جامعه بر زندگی مردم مانع و ایجاد میکرد میدانست. همه اون نارسایی‌ها را در اثرهایش درج نموده است و امروز آثار استاد صدرالدین عینی بهترین آینه است برای دیدن احوال اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و معنوی و اخلاقی جامعه تاجیک در عرصه تا انقلاب و بعد انقلاب. اون از آنجا که استاد صدرالدین عینی خاطره خیلی قوی داشت، مخصوصا یادداشت‌های استاد صدرالدین عینی بهترین اثر است که در آن ما چیزهایی را می‌بینیم که استاد صدرالدین اون چیزهایی را دیده درک کرده است که هر یک نفری، هر یک نویسنده اون رو دیده نمیتواند، هر یک انسان عادی اون رو دیده نمیتواند. و برای همین هم استاد صدرالدین عینی از یک طرف با نوشتن اثرهای پرمحتوا، اثرهای پرمعنی بدیعی و از دیگر طرف با تربیه نسل نورس در ادبیات تاجیک مقام و مرتبه خیلی بالایی را صاحب می باشد. Своим бессмертным произведением «Смерть ростовщика» Садриддин Айни встал в один ряд с классиками мировой литературы – Бальзаком, Шекспиром и Гёте. Луи Арагон. забони шеъри классикӣ хеле сода ва фаҳмо буда, дар дарки маънӣ ва луғавии он хонанда душворӣ намекашад. аммо насри классикии тоҷик услуби нигориши хоси худро дошта, барои хонанда каме мураккабтар аст. пас аз инқилоб зарурат пеш омад ки бояд халқияти забон таъмин карда шавад. халқияти забон яъне ки забон асари бадеӣ, хосан наср тарзе бошад ки онро ҳама бифаҳманд, яъне монеае дар пеш набошад ва ҳар як хонандаи оддӣ маънии онро бифаҳмад. он ороишҳо ва он насри мутакаллифе ки дар гузашта буд барои имрӯз ба кор намеравад. яъне ҳама онро бояд бифаҳманд, асари бадеӣ барои оммаи мардум навишта мешавад. استاد صدرالدین عینی در مسئله خلقیت زبان، در مسئله عمومی کردن زبان اثری بدیعی خیلی کوشش کرد و مقاله هایی که استاد صدرالدین عینی و مکاتبه هایی که او با بزرگان زمان خود داشت این نکته را آشکار می‌سازد که او در مسئله تازه کردن زبان تاجیکی، جنبه لغوی زبان تاجیکی از زبان‌های دیگر کوشش‌های زیادی به خرج داده است. و با وجود همه این زبان نثری استاد صدرالدین عینی در قیاس با همه آنچه که ادیبان پیشین می‌نویسند خیلی ساده است، خیلی فهما است. هرچند که دانش عمیق و وسیعی که استاد صدرالدین عینی داشت در بیان یک بحر رو میموند، بعضا جمله‌های او رو خیلی طولانی میکند، اما در اسلوب، در بیان سبکی دارد که واقعا هم خواندنی است. یعنی که خاصه در تصویر آفریدن پورترت، چهره قهرمان، در تصویر کردن منظره‌های طبیعت اونقدر دقیق کار است که یگام رسام چیره‌دست هم از عهده این کار نمیبرد. استاد عینی دارای خصلت‌های نیک انسانی بودند که هر یک رفتار و عمل و سخن‌هایشان سرشار از پند و حکمت و نصیحت عبارت است. عینی نهایت دلسوز خلق و وطن و ادبیات و فرهنگ تاجیک بودند. آرزو داشتند که در عرصه ادبیات از بین ادیبان جوان صاحب استعدادهای به میان می آیند که اثرهای نثری ارزشمند ایجاد خواهند کرد. همه بزرگانی که از او سبق گرفتند، شاگردی او بودند، درباره‌اش نوشتم. هم استاد جلال اکرامی، هم استاد ساتی ملاق‌زاده، هم استاد میرزا ترسونزاده، هم میرسید میرشکر، همه اینها در پولاد تالیس، آنها درباره شخصیت استاد صدرالدین عینی همچون مربی، همچون نفری که واقعا برای تربیه اهل ایجاد سهم می‌گذارد زیاد نوشتند و اعتراف هم کردند که استاد تا کدام اندازه سختگیر بودند
вақте ки масалан устод китоби субҳи ҷавонии моро агар хонда бошем, устод Соти Моллозода вақте вохири аввалинро бо устод Айнӣ дарҷ мекунад ки устод Айнӣ чӣ гуна баромад кард ва аввалин навиштаҳояшро вақте ба устод Садриддин Айнӣ пешниҳод мекунад, устод Садриддин Айнӣ онро чӣ гуна таҳрир мекунад. ё ин ки устод Ҷалол Икромӣ вақте ки дар бораи аввалин ҳикояи худро ба устод Садриддин Айнӣ пешниҳод кард, устод Ҷалол Икромӣ онро зуд ба чоп тавсия кард, вале баъдтар вақте ки ҳикояҳо навиштан гирифт, устод Садриддин Айнӣ бисёр асабонӣ шуд ва навишт ки масалан ин қадар шумо масалан чаро ин қадар саросима ҳастед, чаро ин чизи хом хиталоро шумо мехоҳед пешниҳод кунед. Яъне машаққати эҷодиро барои нависандагон таъкид мекард ки навиштан чист, яъне адабиёт ба адабиёт рӯ овардан, адабиёт чист ва адиб дар кадом ҳолат номаш ҷовидон мебонад. навиштаҳои зиёде ҳам дорад ки ба адибони ҷавон маслиҳатҳо додааст ки чӣ гуна бояд онҳо қалам бигиранд ва қаламро рӯи коғаз биёранд. падидаи шинохт аз шахсияти устод Садриддин Айнӣ агар ҳанӯз аз вақти дар ҳаёт буданаш оғоз гардида бошад, ин падида бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рангу ҷилои тоза касб кард. устод Айнӣ дар назари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвари давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҳамон рӯзҳои аввале ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сари ҳукумат омаданд, эътибори баландтаринро соҳиб буданд. дар ҳамаи маърузаҳое ки ба фарҳангу ба адабиёт, ба санъат аз ҷониби президент ироа шудааст, мавқеи устод Айнӣ, мақоми устод Айнӣ дар таърихи халқи тоҷик, дар таърихи илм ва адабиёти тоҷик ҳамеша таъкид мешуд. ва худи аввалин қаҳрамони Тоҷикистон, унвони аввалин қаҳрамони Тоҷикистон ба устод Айнӣ дода шуд. ин ташаббуси шахсии президенти мо буд. баъд боғи устод Айнӣ тамоман аз нав сохта шуд. масалан боғи пештара ки ба ҳоли худ буд ва ҳозир бинед як ҷои ҳам зебо, ҳам бисёр ҷое ки эҳтиром хоҳед нахоҳед, касе ки меравад эҳтиром мегузорад ҳам ба он муҳити боғ, ҳам мақбараи устод Айниву он ҳайкалчашон ки унҷо ҳаст, ҳамаи ин як зебу зинати аҷиб. умуман инфраструктураи он боғ тамоман аз нав сохта шуд мувофиқи талаботи имрӯза. ва ин донишгоҳи омӯзгории мо ки ба номи устод Айнӣ номгузорӣ шуд. пешвои миллат тамоми корнамоиҳои устод Садриддин Айниро ба инобат гирифта нахустин маротиба эшонро ба унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон мушарраф гардонид. асос барои аввалин қаҳрамони Тоҷикистон шудани устод Айнӣ ҳамин аст ки Айнӣ рамзи миллати мо буд. дар ҳамаи давраҳои пуршӯру пурмусибату пурфараҳу кадом даврае гӯед, масалан солҳои 20-ум, солҳои 30-ум, устод Айнӣ дар ташаккули тамоми соҳаҳои фарҳанг, санъат ва адабиёту матбуоти мо роҳбар буданд, пешгом буданд, пешқадам буданд, сарвар буданд. ин як. дуввум, устод Айнӣ эътибори мардуми тоҷикро, устод Айнӣ бо намунаи адабиёти тоҷик шиносномаи моро ба вуҷуд овард, шиносномаи миллатро. дуввум ин ки устод Айнӣ шахсияте буд ки дар ҳамон солҳо, дар солҳои пурмусибатам, дар солҳои ҷанг, баъди ҷанг, давраи барқароркунӣ, дар ҳамаи ин солҳо дар Иттиҳоди Шӯравӣ ва берун аз хоки Иттиҳоди Шӯравӣ
шӯҳрат доштанд ва як рамзи миллати тоҷик буданд. баробари лусин, тагор, нависандаҳои машҳуртарини шарқ устод Айнӣ буданд ва дар қатори нависандаҳои бузурги нимаи аввали асри 20 дунё устод Айнӣ ҳастанд ва поягузори ҳамаи соҳаҳои фарҳанг, санъат, адабиёт, илми мо устод Айнӣ буданд. ҳама ин чизҳо ба назар гирифта шуд ва аввалин қаҳрамони Тоҷикистон устод Айнӣ шуд. бо дастгириҳо бо кӯшишу талошҳои пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вақте ки ба устод Садриддин Айнӣ қаҳрамони Тоҷикистон шуд, ҳамаи онҳое ки даъвои инчунин даъвоҳоро дошт, даҳони ҳамаи онҳоро баст ки дигар масалан сари бузургии устод Садриддин Айнӣ воқеан ҳам ягон кӯшиши дигаре накунад. Он навиштаҳое ки устод Садриддин Айнӣ дар бораи воқеияти иҷтимоию сиёсии аморати Бухоро дар замони феодалӣ навиштааст ва дар ибтидои асри 20 навиштааст, онҳо раднопазир ҳастанд. барои ҳамин ҳарчанд ки душманон мехоҳанд ба ӯ тӯҳматҳо зананд, мехоҳанд ӯро сиёҳ кунанд, аммо ягон зарра аз фазилати бузургии устод Садриддин Айнӣ коҳиш намеёбад. ҳар қадар ки онро сиёҳ мекунанд, ҳамо андоза ӯ бузургтар аст. ҳар яки моро новобаста ба касбу кор ва сину сол зарур аст ки асарҳои Садриддин Айниро мутолиа намоем, зеро асарҳои устод дар баробари бо сабку услуби хос ва забони оммафаҳм навишта шуданашон инчунин таърихи як давраи калони ҳаёти халқи тоҷикро таҷассум кардааст. аз ин рӯ таманнои онро дорем ки асарҳои Айнӣ дар радифи Гулистони Саъдӣ, ғазалиёти Бедилу Ҳофиз, китоби рӯи мизии ҳар як фарди тоҷик мегардад. талабагони мактаби миёна, на танҳо талабагон, ҳамин касе ки савод баровард аз мактаби кӯҳна шурӯъ карда то ёддоштҳо асарҳои устод Айниро бояд хонад. ёддоштҳо як энциклопедияи ҳаёти пеш аз инқилобии аморати Бухоро аст. як донишнома аст ки аз тамоми соҳаҳои зиндагии мардуми мо дар гузашта, аз муҳит, аз шахсиятҳо, аз намедонам мактабҳову мадрасаҳо, аз ҳамаи инҳо маълумоти бисёр муфассал ва аниқро хонанда метавонад гирад. устод Садриддин Айниро ҳар қадар такрор ба такрор, нав ба нав хонед, аз нав чизи тозаеро пайдо карда метавонед. 10 бор хонед, 10 чизи тоза пайдо мекунед. як баҳреро мемонад ки воқеан ҳам дар он чизҳое нуфтааст ки мардуми мо ҳоло ба хубӣ онро намедонанд. махсусан ёддоштҳои устод Садриддин Айнӣ чӣ қадар як ганҷинаи ноёбе аст ки дар он ҷо тамоми чизҳоро пайдо кардан мекунед, ҳам дар масъалаи иҷтимоиёт, ҳам сиёсат, ҳам фарҳанг, ҳам ахлоқ. осори устод Садриддин Айнӣ бояд пурра, такрор ба такрор бояд бихонад. ин беҳтарин сарчашмаи таълиму тарбия аст дар замони муосири мо. тамошобинони гиромӣ, дар бораи тамоми паҳлӯҳои фаъолияти Садриддин Айнӣ ёдрас шудан душвор аст ва мо кӯшиш менамоем дар барномаҳои баъдӣ ба шумо маълумотҳои ҷолибу рангинро пешниҳод намоем. то ба Айнӣ шоирон танҳо ба танҳо хондаанд. ӯ суруди инқилоби сурхро бо халқ хонд. то ба ӯ аз шоирон девону дафтар мондааст. ӯ ба мо девону дафтар ҳам ватан ҳам халқ монд. бинандагони азиз, ин буд барномаи таҳия намудаи мо бахшида ба 144-солагии зодрӯзи устод Садриддин Айнӣ. инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. тансиҳату пирӯз бошед.